Dobrodošli dragi gledaoci, malo ćemo odmoriti od videa na eksterijeru, pa ću vam pokazati realizaciju projekta kuhinje. Kako je sve proteklo od modeliranja do finalnog izgleda, koji su bili izazovi i rješenja i čućete cijelo iskustvo iz prve ruke. Prije par godina sam na ovom kanalu radio video o dizajniranju kuhinje, arhitektonskoj vizualizaciji i razvijanju početne ideje, a ovdje ukratko možete vidjeti kako je prostor izgledao i do kojeg rješenja smo došli. Uzimajući u obzir formu prostorije, položaj vodovodnih i elektroinstalacija, slijedeći pravilo trokuta za kuhinje, uzimajući u obzir želju za položaj sudopera, te uslove da je prvobitno cijeli ovaj prostor imao potpuno drugu namjenu, došli smo do ovog rješenja. Cijela priča trebala je biti realizovana znatno ranije, ali obzirom na velike životne promjene koje uključuju i selidbu u Njemačku, ti radovi su prolongirani tako da su nešto kasnije došli na red. Nakon dizajniranja i formiranja prvog koncepta, trebalo je odlučiti koje materijale izabrati za kuhinju, što je bilo uslovljeno željom za postizanje finalnog izgleda, ali se automatski odražavalo i na ukupnu cijenu. Ukratko razmišljao sam da li izabrati klasičnu kuhinju od tako reći normalne iverice ili raditi kuhinju od medijapana. Za vas koji ne znate razliku, ovdje ću ukratko objasniti. Iverica se pravi od usitnjenog drvenog otpada vezanog sintetičkim ljepilima, što je čini povoljnijom, ali manje otpornom na vlagu i habanje. Medijapan je gušći, zbijeniji i izgrađen od finih drvenih vlakana, komprimiranih pod velikim pritiskom, što mu daje glatku površinu i idealnu za farbanje i sofisticiraniju završnu obradu. Medijapan je skuplji i teži, ali trajniji i estetski prilagodljiviji u poređenju sa ivericom. Samim time, rješenje za kuhinju koje sam napravio već je na neki način definisalo koji materijal odabrati. Nisam želio da fronte na sanducima kuhinje imaju ručkice za otvaranje, pa je lakirani medijapan bolje odgovara u tom pogledu, jer se u ovom materijalu lakše formiraju žljebovi i određene gravure koje bi u našem slučaju mijenjale funkciju ručkica. Zatim, čisto iz konteksta cjenovne povoljnosti, korištena je iverica za ostatak sanduka, dakle samo frontalni dio je medijapan, a ostatak je iverica. Sljedeća neodlučnost je bila radna ploča. I može se reći da je to jedna od 3 najbitnije stvari za svaku kuhinju. Zasićen raznim dosadašnjim kuhinjicama, premalim radnim pločama i skučenim prostorima za rad, želja mi je bila da na svojoj kuhinji pokušam napraviti što više prostora. Ovdje sam se odlučio i za povećanje dubine radne ploče sa standardnih 60 cm na 70 kako bi radna ploča bila još dublja i komotnija za rad. Još jedan od bitnih uslova za majstore bila je ugradnja radne ploče bez ikakvih prekida u L formi i obavezno uvlačenje radne ploče u dijelu parapeta ispod prozora. Također, sa lijeve strane prema datom dizajnu, radna ploča trebala je vertikalno završavati prema podu u vezi od 45 stepeni, a sve su to bili izazovi za majstora kao i za materijal kojim bi se to moglo postići. A u nastavku ćete vidjeti kako je i šta je od toga moglo biti ispoštovano. Na ovim skicama možete vidjeti bitne stvari kada se radi o visini radne ploče i odnosu položaja donjih i visećih elemenata kuhinje, što je jako bitno pogotovo za visočije osobe i zadržavanje ergonomičnog položaja tokom rada u kuhinji. Ne znam koliko vas je imalo problem samo recimo kada želite oprati par čaša sa neadekvatno pozicioniranim sudoperom, česmom ili lupanjem glave od napu ili neki viseći element. Tako da sam takve stvari želio izbjeći po svaku cijenu. Sudoper je pozicioniran tačno ispred prozora, čime je eliminisano ograničenje visećim elementima i postignuto poboljšano osvjetljenje radnog prostora tokom dana. Izabrana je veća dimenzija sudopera kao i česme radi komfornijeg rada, a u nastavku ću vam reći i detalje gdje smo kupili sve dijelove kuhinje. Svi kuhinjski uređaji su pozicionirani u odnosu na date uslove, kao i za što bolju optimizaciju i za što manje kretanja u kuhinji slijedeći pravilo trokuta. Izabrali smo Beko kuhinjske uređaje radi najboljeg odnosa cijene i kvaliteta, kao i odlične korisničke podrške i servisa. Jer za Beko uređaje, obzirom da su kod nas najprodavaniji, možete faktički u jednom danu dobiti novi dio i uraditi reparaturu.
Nikakvo sponzorstvo nemam od strane Beka, jednostavno je brend koji koristimo jako dugo u ovoj kući i sa kojim nismo imali nikakvih problema, te iznosim svoje lično mišljenje. Što se tiče uslova za radnu ploču i koji materijal bi to mogao ispuniti, ovdje sam bio u dilemi između radne ploče od iverice i takozvanih kompakt radnih ploča. Radne ploče od iverice su povoljne i dolaze sa laminatom otpornim na habanje, ali nisu izdržljive na vlagu, jer se jezgro vremenom, ukoliko je izloženo, može oštetiti. Kompakt ploče su tanje, modernije, napravljene od visoko kompresovanog laminata, otporne na vlagu, udarce i visoke temperature, te su idealne za moderne i izdržljivije kuhinje. Sa kompakt pločama se može izvesti L oblik bez prekida, ali tekstura normalno ostaje u istoj orijentaciji. Također, svako sjačenje kompakt ploče ostavlja boju jezgra ploče, što je inače crne boje i nije moguće postaviti neku kant traku koja bi to sakrila. Dimenzija L oblika koju treba pokriti ne smije prelaziti moguće dimenzije kompakt ploča, što je u našem slučaju naravno predstavljalo problem. Tako da sam izabrao ploču od iverice, ali smo onda imali problem gdje su standardne ploče od iverice bile predebele, da bi se uvukle na parapet prozora, zadržavajući mogućnost otvaranja prozora. Ovdje smo se odlučili za tanju radnu ploču od iverice, koju je moguće također kupiti u gotovoj formi sa lijepo obrađenom prednjom stranom, a ova je ploča bolje izrazila modernu formu koju sam želio postići sa kompakt pločama. Spoj u uglu L oblika morao je u ovom slučaju biti vidljiv, ali obzirom na sve, prihvatio sam dato rješenje i majstori su odradili dobar posao da se taj spoj ne primijeti previše. Radna ploča je kupljena u skladištu Isowood u Gračanici pod kataloškim nazivom Halifax. Ovdje ću isto dodati da nikakvo plaćeno sponzorstvo ne ostvarujem spominjanjem ovog skladišta. Još jedan uslov koji nije mogao biti ispunjen bio je takozvani neprimjetni spoj od 45 stepeni između gornje radne ploče i vertikalno spuštene radne ploče sa lijeve strane, pa je urađen na ovaj način. Iz nekog razloga, prema majstorovom objašnjenju, zbog mašina i ostalo, to nije bilo moguće izvesti, tako da je ostalo u ovoj formi. Ukupna dužina kuhinje je cirka 5,20 m. Naručena je kao kuhinja po mjeri, zajedno sa uređajima u firmi koju vodi otac od mog prijatelja pod nazivom Nemus, obrtnička radnja iz Živinica. I koštala je 5900 konvertibilnih maraka, dakle drvo, plus 2600 konvertibilnih maraka beko uređaj. Zatim smo još utrošili 1200 konvertibilnih maraka za komodu i zvučne panele u dnevnoj sobi koje ćete vidjeti u nastavku. Također linkove od firmi, uređaja koji su korišteni u kuhinji ostavit ću vam u opisu videa. Što se sudopera i česme tiče, poručeni su online sa OLX shopa Sudoperi Ba, koji imaju i svoju stranicu pod istim nazivom gdje možete pronaći jako veliki izbor modernih sudopera i slavina. Takozvani granitni sudoper kataloškog imena Ulgran 507 je u pitanju. Sudoper dolazi zajedno sa sifonom, po mom mišljenju savršeno se uklopio u dizajn kuhinje i izgled radne ploče. A ovu prelijepu česmu sam dobio na poklon od ljubaznog vlasnika, kojeg ovom prilikom pozdravljam i želim mu puno uspjeha u daljem radu. Obratite veliku pažnju prilikom izbora boje za sudoper ili slavinu. Ukoliko budete izabrali crne elemente, budite spremni na vidljive tragove od svake kapljice vode, kao i na održavanje koje takve boje zahtijevaju. Još jedna bitna stvar je ventilacija, a u ovoj kuhinji je to riješeno potpuno ugradbenom napom koja se integriše u viseći element i koja ima direktan horizontalni izduv kroz vanjski zid vani. Pećnica je također ugradbena, a iznad nje se na radnoj ploči nalazi ploča za pečenje. Linkovi od svih uređaja bit će postavljeni u opisu videa. Frižider je također veliki ugradbeni i dobro se uklopio ispod dijela sa spuštenim plafonom, a u njegovom donjem dijelu nalazi se zamrzivač. Mašina za suđe je na lijevoj strani pored sudopera, a pored nje nalazi se prostrani ladičar. Obratite pažnju također na osvjetljenje u kuhinji, jer je i to jako bitno, a mi smo ovdje ugradili možda i malo više sijalica nego što je neophodno. Bitno je da su štedne sijalice i sve ove koje ovdje možete vidjeti ne troše više od jedne klasične sijalice od 100 W. Eto, to bi ukratko bio video o tome kako smo
ugrubo uradili našu kuhinju, čime je i ovaj projekat uspješno završen. Predstoji još izabrati adekvatne kuhinjske dodatke i obogatiti cijeli prostor sa par ukrasa i biljaka. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan i inspirativan. Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite više detalja o procesu, slobodno ih ostavite u komentarima. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal za još savjeta i priča o arhitekturi, dizajnu i projektima koji unapređuju kvalitet života. Hvala na pažnji i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!